Bianon chess players, so adin nalat kita magpa-practice ng chess para maandam kita ha umarabot na chess tournament ha kalubian Leyte yan nga August 9. So dini magpa-practice kita in 4 moves. Kumbaga ma-calculate kita in 4 moves ahead para ang tema ta is mag-checkmate. So para may da kita practice para makakalculate in 4 moves na nan-end up in checkmate. So hini makita nato na ang last move han white is queen to d5. So natong bubuhaton is makalculate kita, for example kung paano kita maka-create din checkmate kay for example dinhi may pressure dinhi aton hini dinhi with the queen. For example ang aton rook is pwede na ma-capture. So kinahanglan dayon naton umatake. For example mag-check, then iton pinaspasay na calculation or pinaspasay na pamaagi para maka-checkmate kita dayon. For example 4 moves. Example dinhi pwede kita mag-sacrifice in rook kay may dakita di check. An idea is kung kumadahiya is may dakita queen. Maybe di siguro. So 2 moves na to ano. So ika 3 for example balik iya. And I think is after the check is checkmate na iya. So for example balik kita. So dini may sacrifice kita ng rook. So 1 move. And then second move naton is check. And after dida may da kita check with the rook, and after dida mag king up nga to b4 may da kita checkmate. So importante ang calculation chess. So dinhi ipapractice naton for example nini pag-solve ni na puzzle with 4 moves checkmate. Kumbaga 4 moves kinahanglan ma-create dan kita hin checkmate. Kay importante talaga ang pagmate. So dinhi is ibig sabihin kung aton move is may dakita time. So di rin naton i-waste ito na time. Kung kaya naton mag-checkmate in sulod and 4 moves, ma-checkmate kita. So dinhi nag-cover hiya hin check naton. So paano naton hiya mamati sulod in 4 moves? Ida ka mo idea? Buligid ako. Siguro kung mag-check kita didi, capture la hiya. Or kung mag-check ako didi, capture hiya, then anong sunod? Maybe ma-check ako didi. Second move. So diya makagawas. Nga dito G1 balik. And after maybe check. Mamati na ya. Okay, so got it. So check. So check kita didi. Diri man niya makaka move nga da kami da kita queen nga ni knight. And after dida may da kita check didi. So makover ya. So checkmate na. May da kita knight dida. So okay, last 4 moves checkmate hini na trap. So last move han white is rook to e6. So dinhi may da immediate attack ka aton bishop. May da 2 ka attacker versus 1 defender. Ana ako nakita din is pwede kita mag-capture pero may da queen. So pwede kita mag-check didi. And then may skip didi. Check. And then may skip didi. So kinanglan naton diriya makakadi. Ito na square. So what to do? Maybe ma-check kita na didi. And after check didi, 3, 4. Teka mo ta answer. Sacrifice, check. So check kita didi. So checkmate. So amo lad to kalubian chess players. So practice pa kita, practice. Keep tune in lahi na YouTube channel kay ma-update pa ako, ma-upload pa ako para ma-practice kamo ngan maandam kamo ang marabot na chess tournament yan nga August 9. Damo nga salamat.